अस्सलामुअलैकुम। मैं इस वक्त विनोद के घर पर हूँ और ये मेरे पीछे जो घर नज़र आ रहा है ये विनोद लोगों का है। तो इन्होंने मुझे सूरीनाम में वेलकम किया है और इनके घर पर मैं ठहरूंगा। यहाँ पर 2 हफ्ते का मेरा टूर है और 2 हफ्ते मैं इनके साथ रहूँगा और इनके साथ ही इस घर पर ठहरूंगा। तो विनोद बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर वेलकम किया। मेरे रहने के लिए आपने स्पेशल एक रूम मुझे दिया और आपकी फैमिली का भी बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखने की कोशिश की है। तो मुझे आपके घर का एक टूर करना है, तो क्या आप अपने घर का एक टूर करवाएंगे, बाहर से भी और अंदर से भी? ज़रूर ज़रूर। तो विनोद के घर का एक टूर करते हैं, तो आइए चलते हैं। ये विनोद के घर के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं। ये विनोद की गाड़ी है और एक गाड़ी उनकी बेटी की जो जॉब पे जाती है और एक गाड़ी उनकी वाइफ की। तो विनोद आप शुरू करेंगे यहाँ से, बताएंगे मुझे कि ये आपने ये सब जो पौधे वगैरह लगाए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा मुझे इनके बारे में बताएंगे। ये बड़ा सा पेड़ जो दरख्त है इधर मेरे सामने वो मैंगो का है। ओके, ये आम का दरख्त है जी, और बाकी सब फूल है, पौधे। ओके, बहुत खूबसूरत फूल हैं। ये किस चीज़ के फूल हैं ये ऑर्चिड्स है। ऑर्चिड्स जी। ये बहुत सारे छोटे छोटे झंडे और कुछ आपने बड़े झंडे लगाए हुए हैं, ये क्या है घर के कोने में? ये मेरा धर्म का झंडे है। ओके, मैंने बहुत से घरों में ये झंडे लगे हुए देखे हैं। तो ये हिंदुस्तान के लोग स्पेशल अपने घरों पे ये झंडे लगाते हैं? जी जी, जो हिंदू होता है वो लगाते हैं अपने घर पे। चलें आगे चलते हैं। किस चीज़ का पौधा है? ये कैर्स का है, चेरी। ओके, और वो फूल है, वो भी फूल है, सब गुलाब है, गुलाब का फूल। और ये किस चीज़ का है? इमली का फूल है, पेड़ है। ओके, ये इमली का पौधा है जी। ये भी फूल है। ये बाकी सब इधर ऑर्चिड्स है। ये सब मुख्तलिफ अक़साम के ऑर्चिड्स हैं। ओके, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत फूल है। कुछ निकले हुए हैं और कुछ अभी निकल भी रहे हैं और कुछ अभी छोटे छोटे से हैं। ये लेमन का पेड़ है। ओके, इधर से हमने लेमन भी तोड़े थे कल। ये किस चीज़ का पेड़ है? ये करी लीफ। ये करी लीफ है जी। ओके। ये अनार का पेड़ रहेगा। अनार का पौधा है जी, अभी उसमें नहीं लिया है। और इधर पपाया का है। ये 3 पौधे पपाया के हैं, लेकिन इनको अभी फल नहीं लगा है, नहीं, छोटे हैं अभी। जी। ये कुत्ते आपके हैं विनोद? जी, ये मेरे कुत्ते रहेगा। मेरे पास 3 रहेगा, 2 इधर, एक घर के पास में है। इसका नाम क्या है? ये फिदल है। फिदल, या फिदल, या आपकी वजह से गुस्सा नहीं कर रहा है अभी। ये तो ऐसे टांगे इसने आगे की हैं जैसे गैलरी में बैठा हुआ है। और वो ये ब्रूनो है। ये ब्रूनो, ब्रूनो इसको बाहर बुलाएं, ब्रूनो को इधर थोड़ा। ये ब्रूनो, ये या ब्रूनो, कम कम कम, यस कम कम। बहुत प्यारे कुत्ते हैं। और वो तीसरा कुत्ता किधर है? घर का पास है। ये घर की दीवार के बाहर भी थोड़े विनोद की जगह है
اور اس نے یہ پودے لگائے ہوئے ہیں. یہ 2 آم کے درخت ہیں ادھر بھی, اور یہ کیلے کا ہے, ساتھ میں ایک اور کیلے کا, کافی سارے کیلے کے درخت لگائے ہوئے ہیں. ونود, یہ کس چیز کا درخت ہے ایک اور؟ سیرساک, یہ سیرساک ہے. یہ کوئی فروٹ ہے, سبزی ہے, کیا ہے یہ فروٹ ہے گا, اس کا جوس بنتا ہے. اور یہ ساتھ میں کس چیز کا پیڑ ہے؟ ایووکادو. ابھی اس کو ایووکادو لگتا ہے کہ نہیں؟ ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی یہ چھوٹا ہے. ہاں. اوکے. اور ساتھ میں وہ پھر بنان ہے, بنانا ہے گا, کیلے کا ہے, اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ لیمن. تو یہ سارے آپ نے لگائے ہوئے ہیں؟ جی. اس پیچھے ایک پانی کا ایک نالا گزر رہا ہے, آپ کا گھر کا پانی ادھر جاتا ہے؟ نہیں نہیں, میرا گھر کا پانی ادھر نہیں جاتا ہے, صرف بارش کا پانی ادھر جاتا ہے, اور ادھر میں ہم لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں. اچھا ہے, تو اس میں مچھلیاں ہیں ادھر؟ جی, اس میں مچھلیاں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کو پکڑیں گے اور دکھائیں گے بھی. جی. ٹھیک ہے. یہ تیسرا کتا ہے آپ کا؟ یہ میرا تیسرا کتا ہے, یہ فیکی ہے. اس کا نام فیکی ہے. اس کو نیچے بلائیں. واہ واہ, بہت اچھا کتا ہے یہ بھی. یہ پسند کرتا ہے اس کا سر میں خارش کرنے کے لیے, اور اس کا گلا کا, اس کا گردن کا. اوکے اوکے, فیکی کو بلاؤ ادھر. فیکی کم 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 کم, فیکی کم کم, ہاک ہاک. یہ کیا چیز ہے ونود؟ یہ لیمن گراس ہے گا, جب بخار لگ جاتے ہیں تو اس کو کاٹ کے پانی میں بوائل کر کے پی سکتے ہیں چائے کی طرح. آگے یہ کس چیز کے پھول ہیں؟ یہ پھول ہے گا, استر ہم لوگ کہتے ہیں. اور یہ کس چیز کا پودا ہے؟ لیمن. یہ بھی لیمن کا ہے. جی. اس کے اوپر چڑیا نے گھونسلہ بھی بنایا ہوا ہے ایک پہ. اوکے. اور یہ کس چیز کا پودا ہے؟ یہ پھول ہے گا. یہ پھول ہے. باقی جتنا ہے گا سب پھول ہے گا ادھر. اوکے, یہ سب پھول کے پودے ہیں. جی. یہ سب پھول ہیں ادھر, بہت اچھے ہیں. کچھ میں پھول نکلے ہوئے ہیں بڑے پیارے پیارے. اور یہ بڑا کس چیز کا پودا ہے؟ یہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کاشو. یہ ایک فروٹ ہوتا ہے. اوکے. ہاں. باقی یہ سب پھول ہیں. اور یہ آپ کے گھر کے باہر بھی تھوڑا آپ نے یہ پھولوں کا بڑا اچھا سا پودا لگایا ہوا ہے. تو یہ گھر کے ساتھ بھی اندر انٹرنس سے پہلے یہ کچھ پھولوں کے پودے ادھر بھی رکھے ہوئے ہیں گملوں کے اندر. یہ دیکھیں, بہت پیارے پیارے کلر ہیں, اور کچھ پھول نکلے ہوئے بھی ہیں, اور کچھ پتے کتنے پیارے ہیں. اور یہ ادھر بھی پھول نکلے ہیں, تھوڑا سا ادھر بھی نکلے ہوئے ہیں. ابھی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, اور تھوڑا سا آپ مجھے گھر کے اندر کا ویو دکھائیں گے؟ جی. اوکے, تو چلیے چلتے ہیں گھر کے اندر. یہ گیراج ہے آپ کا؟ یہ میرا گیراج ہے گا, مگر میں یوز نہیں کرتا ہوں, گاڑی باہر چھوڑتا ہوں. ادھر ہم لوگ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں, کھاتے پیتے رہتے ہیں. ونود, یہ کیا ہے, یہ بالکنی ہے؟ یہ میرا بالکنی ہے, جدھر میں شام کو بیٹھ کے انجوائے کرتا ہوں, چائے پانی پیتا ہوں, کافی پیتا ہوں, کچھ کھانا ہے کھاتے رہتے ادھر ہم لوگ بیٹھ کر. تو ٹھیک ہے, پھر میں بھی یہاں پر آپ کے ساتھ بیٹھا کروں گا. جی. یہاں پر چائے کافی پیا کریں گے. جی ضرور. چلو اب ہم لوگ گھر میں انتر ہو رہے ہیں, باقی میں دکھاتا ہوں. ادھر یہ میرا کچن ہے, یہ میرا ٹیبل ہے, مائکرو ویو ہے, یہ ڈسپینسر ہے جدھر پانی پڑا ہوا ہے, ٹھنڈا پانی اس میں ہم لوگ. یہ میرا فریگو ہے, چولہا ہے, یہ باقی سب ادھر پڑا ہوا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں کچن میں. ادھر ہم لوگ برتن دھوتے ہیں, پلیٹ دھوتے ہیں سبھی. اور وہ کارنر میں کیا ہے؟ یہ ادھر میرا باقی کا سامان پڑا ہوا ہے گا. یہ ایک چھوٹا سا سٹور روم ہے. ہاں. یہ آپ کا ایک چھوٹا سا سٹور روم ہے. جی. ابھی ہم لوگ گیراج کے اندر سے آئے ہیں, ادھر سے انٹر ہوا, اور یہ پاچھے میں میرا ایک دروازہ ہے جو پاچھے جاتے ہیں. ادھر پیچھے میں بھی یہ دروازہ کھلتا ہے گھر. جی. اور یہ کیا ہے ساتھ میں؟ یہ ادھر واش روم ہے, ٹوائلٹ ہے. یہ ادھر ہاتھ دھو سکتے ہیں. یہ فریگو ہے.
और इधर मेरा कंप्यूटर पड़ा हुआ है। और ये यहाँ पर ये मेरा सोफे है, टीवी है, म्यूजिक है। आप कह सकते हैं कि आपका सिटिंग एरिया है। जी। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। घर में 3 बेडरूम है। जी। एक मेरा बड़े बेटे का, मेरा छोटा बेटी का और एक मेरा, और इधर है टॉयलेट और वॉशरूम। ये टॉयलेट है। जी। और लिखा हुआ है आपने, और ये इसके ऊपर बाथ का मतलब है बाथरूम, जी नहाने के लिए। जी। और ये छोटा सा बेसन भी लगाया हुआ है आपने। स्लीपिंग रूम है जो मेरा छोटा बेटी का है। इस रूम को मैंने आपको दिया है, जब तक तुम वेकेशन से इधर रहोगे तब सो सकते हैं इधर। बहुत शुक्रिया विनोद आपका, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा रूम है। तो आपकी बेटी का भी शुक्रिया, और उन्होंने मुझे अपना रूम दिया स्पेशल इधर रहने के लिए। अभी हम जाके खाना पकाएंगे और कुछ मेहमान भी आना है, तो हम लोग साथ में बैठ के खाएंगे। ओके, बहुत शुक्रिया विनोद आपका, आपने मुझे वेलकम किया अपने घर में, और मुझे बहुत अच्छे से आपने रिस्पेक्ट दिया है, और मैं आपका और आपकी पूरी फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ। और विनोद ने मेरे लिए स्पेशल 2 वीक का अपनी जॉब से छुट्टी लिया है, और उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझे सूरीनाम अच्छे से घुमाएंगे। तो बहुत शुक्रिया विनोद फिर आपका, और आपके साथ सूरीनाम ज़रूर घूमेंगे।